أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا من طعن والطاغوت لا إله إلا الله ملك الحق المبين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي دوك أنسي على ولي هذا أمي فوني دي على ربا وبلا جنمو. الحمد لله رب العالمين. أمي سيم كمغفو ونانا كو عندوني فو لا يتقدرك أمو فو لول كلمة سببي kan an bila kumafɔ la hali bi ala y'an bɛ sababa ma inshallah ala ka si kalifa na bi ka laylatul qadri yira an na an bɛ ala fo a ka se la an ni mɔgɔ caman ka laylatul qadri kɛ ɲɔgɔn fɛ salon ala ma ɲina nɔgɔya olu ye ala ka nɔgɔya anw ye an ka fanga tɛ an ka cogoya tɛ an bɛ foni tilasama dɔrɔn ka fama alhamdulillahi rabbil alamin sabu n'an ko fɔ ala ta ko an bɛ laylatul qadri caman de sɔrɔ ni ka ala barika da ala bɛ dɔ fara i ka kow kan hali bi ala min ye ala barika da la alhamdulillahi laylatul qadri an bɛɛ b'a fɔ ko laylatul qadri lɔnnibagaw ko laylatul qadri kunfɛnw ko laylatul qadri min fana ka dɔɔni kɛ olu ko laylatul qadri nafa jumɛn bɛ laylatul qadri la nafa min b'a la nafaba n'i sera a kɛcogo la laylatul qadri ni k'a ye ala ka suwa dɔ jigin a kan kuranɛ kɔnɔ mais laylatul qadri mun de ka laylatul qadri nafa bonya ko damani damani o de ka laylatul qadri nafa bonya mais laylatul qadri bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ sunkalo yɛrɛ ye kaloba ye ala fɛ ka tila ka na laylatul qadri yɛrɛ fana kɛ fɛnba ye mun kama an b'o fɔ i b'a ye waati caman a bɛ fɔ an ye ko kalo naani bɛ ala fɛ kuranɛ yɛrɛ ko fɔ an ye ko kalo naani o ye ala ka kalo ye o kalo naani nin kɔnɔ ala ko an kana ɲɔgɔn to yan kɔnɔ mais o ye kaloba ye mais sunkalo de ka bon ka tɛmɛ o kan hali bi ala y'a faamuya ko ɲuman d'a ma sunkalo ala y'a kɔ tɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ko kuranɛ kɔnɔ ko inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bon ni ka filɛ a kalan ka teli a kalan ka nɔgɔ mais ko min bɛ k'a kɔnɔ ko bali i m'a ye yanni an bɛ laylatul qadri yɛrɛ nafa fɔ an bɛ kuranɛ de nafa fɔ kuranɛ ye fɛn min ye an ka société la bɛɛ b'a kalama ala ko de k'ale ka kuranɛ jigin sunkalo de kɔnɔ ka tila ka kuranɛ fana jigin laylatul qadri de kɔnɔ ni k'a filɛ ala b'a fɔ aya dɔ la ko inna anzalnahu bi laylatil mubaraka ko ale ka kuranɛ jigin su barakaman dɔ la o la a ma su barakaman tɔgɔ fɔ a tila ka na fɔ ko shahru ramadan allazi unzila qur'an ko sunkalo de kɔnɔ ale ka kuranɛ jigin a nana ban o bɛɛ lajɛlen na a nana ka na fɔ inna anzalnahu fi laylatil qadr i m'a ye arabukan na n'a fɔra ko kadiri
laylatul qadri n'a fɔ ko kadru bɛ fɛn dama ta arabu kan na wagati dɔ a bɛ bonya ta wagati dɔ ni degun bɛ mɔgɔ kan a b'a ta wagati dɔ fana a bɛ latigɛ fana ta arabu kan na comme ala b'o lɔn a ka lɔn an fana bɛna min ta o de kama ko laylatul qadri khayrun min alfi shahr k'a yira an na ko nin kadru in tɛ degun ye nin kadru nin fana tɛ bonya ye nin kadru ye bonya min ye o ye ale ala ka bonya le ale ala ka bonya min anw tɛ min kalama i m'a ye a fɔra ni ko laylatul qadri kɔnɔ ko mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛ yanni an bɛ se o ma kitabutigiw dɔw kama ko laylatul qadri ko sababu nuzul b'a la sababu nuzul kɔrɔ de ko a ma n'a yɛlɛma tan ko dɔ de kɛra sababu ye a nana o ko ye mun ye ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lon dɔ ale ni a ka sahabaw o tun bɛ jihadu la o tun bɛ guerre de une guerre froide dɔw ko non ko tun bɛ baro de la a kɛra min ye ala y'an bɛɛ sababu ma ko senina jibirila nana jigin alakira kan a bɛ wahiyu de la ma a b'a fɔ a ye ko alamɔgɔba dɔ tun bɛ yen alamɔgɔba nin a tun bɛ bani israɛl dɔw k'a ma ko shamuna gaz ko ala tɔgɔ kalo 1000 kalifa ma dɔw ko ala tɔgɔ sanji 1000 kalifa ma a tun bɛ ala de bato o sanji 1000 kɔnɔ walima o kalo 1000 kɔnɔ ale bɛ ala bato a bɛ min fɔ nin kalo na n'a bɛ min fɔ kalo kɛ ala bato la si ni si tɛ kelen o fɔra alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira natala ni ale tun sera ka ni si sɔrɔ komi ale tɛna se ka ni si sɔrɔ ale bɛ se ka nin ka mérite sɔrɔ cogo di n'i ka lɔyɔrɔ min sɔrɔ a la ko ale bɛ se k'o sɔrɔ cogo di mɛ filɛ a ma fɔ ale la ko ale n'a ka manto ko ala ko n'ala sɔnna n bɛna lon dɔ d'i ma lon min kelen bɛ bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma parce que n'i ka filɛ laylatul qadri kɔnɔ ko khayrun min alfi shahr o m'a fɔ ko mislu n'ala tun ko a tun kɛra komi cɛ bɛ ala bato san min na ko a tun kɛra komi o an bɛna fɔ ko an ka bato bɛ dan an ka baraji bɛ dan a ta ma ala ko khayrun o kɔrɔ ko a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 bato kan dɔw b'o fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana b'a fɔ ko alamɔgɔba dɔ fana tun bɛ yen ko tun ye muso ye dɔw ko tan o muso nin ko ala tun ka den 1000 kalifa ma o den 1000 min ala tun k'o kalifa ale ma a den bɛɛ lajɛlen tun ko ka baara kɛ ala bato le sanji 1000 kɔnɔ walima kalo 1000 kɔnɔ ale yɛrɛ tun bɛ ala bato le la a denw fana nana ka na o cɛsiri k'a fara kan den 1000 ko bɛɛ tun bɛ ala bato dɔw ko o histoire le fɔra alakira sallallahu alaihi wasallam a fana natala muso la dɔw ko non ko bani israɛl alamɔgɔba wɛrɛ fana tun bɛ yen o cɛ nin ala ka a si kɛ kalo 10 walima sanji 10 sanji 1000 a y'a kɛ to sanji 1000 walima kalo 1000 o alamɔgɔba nin ale tun bɛ a si bɛɛ kɛ o kalo na a ka o kalo bɛɛ kɛ walima o san bɛɛ kɛ a bɛ sun de don a ma deli ka sun tigɛ lon kelen fo ka taa a se a ka fatuni ma lon o lon a bɛ sun don a ka kalo 1000 kɛ tan walima ka san 1000 kɛ tan ko o bɛɛ lajɛlen histoire de fɔra alakira sallallahu alaihi wasallam o de kama a natala n'a a ka manto bɛ se ka ninnu ka baraji sɔrɔ cogo di bon ala ko n bɛna fɛn d'i ma fɛn min ka bon ka tɛmɛ ninnu ta kan fɛn min ka fisa ka tɛmɛ ninnu ta kan bon maa ma yakun a kɛra min ye an bɛ dugawu kɛ ala y'an bɛɛ sababa ma bɛɛ b'i ta fɔ mɛ an bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ ala ka fɛn dɔ don kalo nin kɔnɔ a fɛn nin ni kalo ɲɔgɔnna gɛlɛ tɛ i t'a sɔrɔ i ma ye ala ko tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ko nin su in na mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛ
mɛlɛkɛw bɛ jigin cogo di yani an bɛ kuma mɛlɛkɛw ka jigi kan an bɛ min fɔ laylatul kadiri dɔw ko laylatul kadiri lɔnni tɛ ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a nana hadisa kitabu dɔw la tan parce que n'i bɛ kuma i b'a fila bɛɛ de fɔ dɔw ko a fɔra ye ka to tagama na maa ɲinana lɔnnibaga dɔw ko tan k'a ɲinana a ko a ma ko iltamisuhu bi ashwa hawakir ko an y'a ɲini sunkalo tile 10 laban na dɔw y'o fɔ o bɛ tila ka fɔ an ye fana ko dɔw k'a ko an y'a ɲini tile 21 n'i ma fili tile 23 tile 25 tile 27 tile 29 n'i ka fila kɛra comme tile lo wa tile lo le choisi tile 10 laban na ka to tile lo k'a bɛ sɔrɔ o fila cɛma dɔw ko non ko an ye su bɛɛ de kɛ tile 10 laban su bɛɛ kɛ n'a kɛra min ye n'a a kɛra min ye k'ala bɛna an ka baraji d'a ma dɔw ko tile lo tɛ dɔw ko tile 10 su laban k'a bɛ sɔrɔ a dɔ cɛma o de fana bɛ an balima dɔw bilara su tan seli la comme an ka thème t'o ye voilà sinon su tan seli voilà o ye bida beleba dɔ de ye o bida min alakira sallallahu alaihi wasallam ɲɛ ma kɛ n'a fɔra ko alakira ka fɛn fɛn kɛ k'an y'o kɛ an tun bɛ kan ka su tan seli kɛ mais si su tan seli ye bida min bidatul hasana bida ɲumanba mais rasul sallallahu alaihi wasallam ma deli ka su tan seli kɛ mɔgɔ bɛ se ka laylatul kadiri sɔrɔ ka sɔrɔ su tan seli tɛ o mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ su tan seli tɛ ni ala ka nafila le nɔgɔya i ma i bɛ ka nafilaw kɛ olu kɔnɔ n'ala ka zikiri le nɔgɔya i ma i bɛ sigi i bɛ ka zikiriw kɛ i b'a lasɔrɔ n'ala fana ka misilita le nɔgɔya i ma ka taa su tan seli kɛ i b'a kɛ kuma laɲini min ye an tɛ su tan seli sabote la n'o an t'a sabote mais ni min ma fɔ an b'a fɔ ma fɔ parce que waati dɔ a bɛ fɔ an ye ko mawuludi ma fɔ ko alakira ma kɛ sallallahu alaihi wasallam ko an don jija nin ma bon ni fana ka filɛ mɔgɔ dɔ fana jija nin bɛ su tan seli ma cogo min na o fana ma kɛ o fana ma fɔ hali bi ala bɛ sababa ma mais an bɛ min fana fɔ o su tan seli kɔnɔ yanni an bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ n'i ka su tan seli kɛ ka na ala ka sunɔgɔ i ma fajiri seli i ka su tan seli baraji foyi t'a la i tɛ nafa foyi sɔrɔ parce que fajiri de ka bon ka tɛmɛ su tan seli kan hali bi ala bɛ sababa ma maintenant an ka kuma tun bɛ yɔrɔ min na o de kama an balima dɔw an karamɔgɔ dɔw ka su tan seli bila tile 10 laban kɔnɔ mun kama lon o lon kuranna bɛ kalan tile 9 kɔnɔ walima tile 10 kɔnɔ yanni an bɛ taa ban sunkalo laban na mɔgɔ min ko a lon ma lɔn olu bɛ o mɔgɔ de fɛ pour que n'a kɛra lon ye olu bɛ kuranna kalan na lon o lon o b'a la bato la lon o lon olu kama olu ka su tan seli tile 10 ta o b'o kɛ parce que olu ka bila o kunna ko lon t'a la mais an bɛ min fɔ an ka faamuya parce que adamaden n'i bɛ kuma i b'i ka faamuya de fɔ parce que kitabu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n tɛna fɔ ka dama tɛmɛ mais kitabu min bɛ diɲɛ kɔnɔ o kitabu bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ adamadenw yɛrɛ kan n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta fɔ ne nana ka n'i ta fɔ k'e ta de ye tiɲɛ ye e ta tɛ wuli bon waati dɔ hakili ko bɛ fɛ k'i sɔrɔ ala bɛ sababa ma i bɛ ta de fɔ ne ka faamuya min sɔrɔ o de ye nin ye sinon anw bɛ min kan o de ye tile 27 tile 27 dalila b'a la fana an fɛ alakira bɛ ɲɔgɔn cɛ min ye ibnu abbas ye o ibnu abbas bɛɛ b'a kalama rasul sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu de k'a ye a ka duwawu k'a ye ka tila ka fɔ a ye ko i ka lɔnni ala ye baraka don a la i ka fɔta ala ye baraka don a la i ka min fɔ ala y'a kɛ ne ka fɔta ye i ka min ye n'i k'i b'a lakale ala y'a kɛ ne ta ye ala ta ye bon o ibnu abbas a bɛ ala ko min na ala ko la a bɛ degré min na kitabu ko la diinɛ ko la a bɛ degré min na an bɛɛ b'a kalama ale ko de ko tile 27 waati dɔ fana an b'a kalan an ka hayaw la ka caya ta ko ala ko kuranna kɔnɔ ko inna allaha ma'a jamaa
k'ale ni jama le bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ka jateminɛ na n k'a dɔn aw n'u mɛ ne filɛ la aw fana ka jateminɛ na tile 27 i bɛ jama min ye diɲɛ kɔnɔ a jama ka bon hali yɔrɔ min na o tun ma sɔn n'a fɔra ta a bɛ faamuya Maka tile 27 n'i ko a télévision filɛ a jama o mɔgɔ la olu ale n'olu si jama tɛ kelen bon nin bɛ mun de jigin an kɔnɔ wala hali ni tile 27 tɛ a bɛ sɔn ka k'a ye parce que jama bɛ se ka bɛn ko kelen ma ka fara ɲɔgɔn kan ko kelen min na o b'a jira k'a fɔ ko o ni cɛn ka sun ala y'an bɛn sababa ma o tile 27 anw fɛ o de ye Layilatul Kadiri ye mɔgɔ min fana ko a lɔn ma lɔn olu bɛ tile sutanw kɛla ala y'an bɛɛ lajɛlen ka barajiw minɛ ala ye an bɛɛ lajɛlen laɲini k'an ye mais n bɛ fɛ ka min fana fɔ a bɛ fɔ an ka kumaw na ka caya ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ɲinɛna Layilatul Kadiri kɔ Mala ne Rasulu bɛ se ka ɲinɛ dɛ Mala ne bɛ se ka ɲinɛ ko na aya caman de bɛ ala ko Rasulu sallallahu alaihi wasallam ko sanu ko ka fala tan sa ne b'i kalan mi kalan i tɛ ɲinɛ fewu o bɛ se ka ɲinɛ Layilatul Kadiri lɔn kɔ o Rasulu kelen sallallahu alaihi wasallam ko wa ma yantiqu anil hawa i tɛ kuma i kun fɛ i bɛ kuma fɔ ne de bɛ jɛn d'i ma ka sɔrɔ i bɛ kuma bon o bɛ se ka ɲinɛ Layilatul Kadiri lɔn kɔ o kuranɛ aya kelen kɔnɔ ko ma kazaba fuadi wa ma ra'a i dusukun ka fɛn min ye k'e dusukun ma nkalon tigɛ i dusukun ka fɛn min ye ko tiɲɛni ala ye ko Rasulu sallallahu alaihi wasallam k'i dusukun ma nkalon tigɛ i ka fɛn min ye o le mais comme an tɛ o thème na mais laɲini b'an kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Rasulu sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka ɲinɛ Layilatul Kadiri lɔn kɔ fewu a tɛ se ka ɲinɛ ala y'an bɛn sababa ma mais na Layilatul Kadiri nafa min b'a la an bɛ n'o nafa de fɔ comme o b'an sera ko wagati sera nafa min b'a la n'ala ka nɔgɔya ye comme an ka fɔ cogo min na i bɛ zikiriw kɛ i bɛ nafilaw seli mais nafa min ka bon ni nafa bɛɛ lajɛlen ye o de ye mɔgɔ sɔn parce que ne bɛ mɔgɔ caman ye la u bɛ taa misiri la u bɛ taa caman u bɛ su bɛ ban misiri la a ka ɲi kosɛbɛ alabato ka ɲi mais alabato belebeleba ye min ye se tɛ mɔgɔ min ye i b'olu dɛmɛ o de ka bon ni alabato bɛɛ i m'a ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko jɔnni b'ale sɔn walima jɔnni b'ale ka yatimaw sɔn ni a sera waati ma a b'a yɛrɛ fɔ waati ko jɔn b'ale sɔn n'a sera waati dɔ ka wari di mɔgɔ yatima b'a fɔ ko jɔnni b'ale denw sɔn i m'a ye ni mɔgɔ ka sun don ni i ɲinɛna ka dumuni kɛ walima n'i ka ko dɔ kɛ min k'i ka sun tigɛ a bɛ f'i ye k'i y'a kɛ cogo di k'i ye sun sara kalo 2 walima k'i ye misikina 60 la dumuni n'i ma fili i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ mɔgɔ sɔn de la sinon mun kama sun réparation bɛ taa kɛ mɔgɔ misikina 60 dumuni ni sun réparation taara k'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ an bɛ ko kɛ a bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ ka mɔgɔw sɔn ala ma nɔgɔya min ma ne ni ele an bɛɛ b'a kalama an balimaw an ka voisins se tɛ min ye se bɛ min ye an b'a kalama k'a fɔ ko an ka ɲi sɔn i ka voisin bɛ vi cogo min na bɛɛ b'i ka voisin vi cogo dɔn i balima fana bɛ vi la cogo min na t'i kɔnɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔw ka situation dɔn yan'an bɛna bɔ lon o lon k'an bɛ taa misiri la k'an bɛ taa sutanw seli an bɛ taa tarawew kɛ an bɛ taa ka taa Layilatul Kadiri lon ɲini lon ɲini ka ɲi kosɛbɛ mais min ka ɲi n'a bɛɛ ye o de ye se tɛ mɔgɔ min ye n'ala ka moyen k'i ye ele olu dɛmɛ nafila ye mɔgɔ dɔw ta ye i m'a ye n'ala ka nafolo nɔgɔya i ma n'i ka mɔgɔ sɔn i kɛra mɔgɔ sɔnna ye hali n'i ma taa nafila seli hali n'i ma taa sutan seli ele ye mɔgɔ sɔn i bɛ taa ala ka sunɔgɔ dɔrɔn min bɛ taa sutan seli i ka baraji bɛ bɔ n'o ta ye ala y'an bɛn sababa ma n'ala sɔnna o Layilatul Kadiri an b'o de la tan an bɛ dugawu kɛ san Layilatul Kadiri ala y'o bila an si la ala ko sowa kɔnɔ ko tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim ko o lon Layilatul Kadiri lon anw ka faamuya la tile 27 o lon ko mɛlɛkɛw bɛ jigin ka na diɲɛ kɔnɔ ni mɛlɛkɛw jiginna ka na diɲɛ kɔnɔ
ko wa ruhu fiha. Voilà, mɔgɔw ka ruhu fiha bɛɛ k'i ka faamuya fana di a ko la. Dɔw ko wa ruhu fiha ko Seydina Jibril de bɛ na ni mɛlɛkɛw ye. Dɔw fana ko Seydina Jibril tɛ, dɔw ko mɛlɛkɛ dɔ de b'a la fɛ. A sen, a m'a fɔ pour que ye faamuya, a sen bɛ dugukolo 7 duguma. A kunkolo, o fana bɛ sankaba 7 duguma. Ala ka da 1000 de d'a ma. O da 1000 nin fana, nin 1000 bɛɛ bɛ o da kɔnɔ. Ko Laylatul Qadr mɔgɔ min bɔra ka taa duwawu kɛ, ka taa seliw kɛ, mɔgɔ min bɔra ka mɔgɔw sɔn, mɔgɔ min ka nafila k'i ka so, o mɛlɛkɛ nin bɛ duwawu k'i ye. Nin 1000 sigiyɔrɔma 1000, o duwawu kɔni, o bɛ kɛ duwawuba ye. Dɔw fana ko non, ko wa ruhu fiha ko i bangebagaw, mɔgɔ min bangebagaw fatura, ko o bɛ na o lo. Maintenant o bɛ na o lo, ka na lu kɔnɔ, filɛ lu kɔnɔ bɛ cogo di? N'o nana ka na lu kɔnɔ, ka na sɔrɔ o don tɛ sira ɲuman kan, ça c'est pas bien. O bɛ kɔsegin ni maloya ye. Hali Ala y'an bɛɛ sababa ma. Dɔw fana ko mɛlɛkɛw bɛ na wa ruhu fiha, ko o ni mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ na. Seydina Jibril, Mikael, Israël, ko bɛ fara Jibril kan, o bɛ na. Mais n'a kɛra min ye, Ala y'an bɛɛ sababa ma. An kɔni ka dɔn mɛlɛkɛw bɛ jigin. Mɛlɛkɛw kɔfɛ fɛnba wɛrɛ fana bɛ jigin. Mais ni mɛlɛkɛw fana jigila ka na diɲɛ kɔnɔ, o bɛ na ka na duwawu de k'an ye. I m'a ye, Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye, olu mɛlɛkɛ kelen Ala b'a fɔ ye. Suratu Bakara kɔnɔ, komi an ka wagati sera, Ala ko a bɛna adamadenw dan wagati min na. Mɛlɛkɛw k'a ma ko k'a kana an dan. Ko ni ka adamadenw dan, n'o nana u ka kota bɛna bonya, u ka jolibɔn bɛna bonya, u bɛna ɲɔgɔn seeduya, o bɛna ko caman kɛ, i n'a fɔ min bɛ kɛla sisan, o bɛna ɲɔgɔn asidiya, o tɛna Ala ko kɛ. Bon, Ala ko inni a'lamu ma la ta'lamun, ko ne bɛ fɛn dɔn aw yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn. Bon, o lon, Ala bɛ waso mɛlɛkɛw fana la. Laylatul Qadr lon fana, a bɛ waso mɛlɛkɛw la. Mɛlɛkɛ min bɛ na, a b'a fɔ a ye, ne tɛ ko n bɛ ninnu dan, aw bɛ ko n k'o dan. Ko ni n k'o dan, o bɛna ko min kɛ, o bɛna ko min kɛ, o bɛna i n'a fɔ n ka cité cogo min na. Mais bi, a ɲɛ t'o la. Bi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra u ka so, ka sunɔgɔ to yen, k'o denbayaw to yen, ka dukɔnɔnaw to yen, ka na sigi ka ne Ala bato. Ni Ala ye ɲɛda kama, o tɛ foyi ɲini na, fo ni Ala ani alijinɛ. Ala fana bɛ waso mɛlɛkɛ la Laylatul Qadr lon. Hali bi Ala y'an bɛɛ sababa ma. Maintenant a fɔra an ye fana ko Laylatul Qadr lon, ni mɛlɛkɛw nana, ko mɔgɔ damani bɛ Ala fɛ diɲɛ kɔnɔ yan, ko mɛlɛkɛw t'o fo. Parce que ni mɛlɛkɛw kɔni jigila ka na duwawu k'i ye, duwawu tɛ minɛ dɔw ma dɛ. Voilà, f'an y'o fɔ ɲɔgɔn ye, duwawu tɛ minɛ dɔw ma. Duwawu tɛ minɛ mɔgɔ min ma, an bɛn'o le citer. Ni ne ni ele yera o kɔnɔ, je pense que c'est une information pour qu'on échange, pour que mɛlɛkɛw fana se ka duwawu k'an ye, an bɛ se ka Laylatul Qadr mérite sɔrɔ. Ala ko mɔgɔ damani bɛ yen, o mɔgɔ damani a fɔlɔ Mudmil Kamar, mɔgɔ bɛ dɔrɔ min, mɛlɛkɛw kɔni o t'i filɛ yɛrɛ. Ni ka mɛn ko b'i fo ka duwawu k'i ye, o k'i filɛ dɛ, o t'i filɛ yɛrɛ. Ni ele min bɛ dɔrɔ min na, i bɛ bɔ dɔrɔ min na dɛ, sinon mɛlɛkɛw t'i filɛ. Parce que ni mɔgɔ k'i filɛ, a bɛ intéressé i la k'a b'i ka barajiw sɛbɛn. Mais n'a b'i filɛ yɛrɛ kɔni, i kɔni ka kan baraji sɛbɛn ko t'o la. Dɔrɔ min na y'a fɔlɔ ye. A filanan, o ko mɔgɔ min dangaden, n'a fɔra ko dangaden an b'a faamuya, mɔgɔ min tɛ a bangebagaw bonya, cɛla ko muso. Bon, n'a fɔra ko dangaden dɔrɔn, bangebaga dɔrɔn tɛ i yɛrɛ wolobaw ye. Mɔgɔ ni a si bɛ se i bangebagaw si ma, walima mɔgɔ ka kɔrɔ ni bangebagaw ye. Adamaden i bɛ jija i ka bonya de bɛ se o ma. N'i ka mɔgɔ bonya bi, sini mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ bonya. Ala y'an bɛɛ sababa ma. Olu fana b'o la, olu fana mɛlɛkɛw tɛ olu fo. A mɔgɔ sabanan, o ko wulu
Wala dɔnnibaga dɔw k'a ma ko wulu bɛ mɔgɔ min ka lu kɔnɔ ko mɛlɛkɛw yɛrɛ tɛ gɛrɛ olu tɔgɔ kɔnɔ mais n'a fɔra tan fɔ an y'a nɛn don kuma kɔrɔ wulu jumɛn wulu min ni sariya tɛ bɛn n'i bɛ fɛ k'o lɔn fana n'i sera sariya tigiw ma karamɔgɔ ni imamu ma ils vont t'expliquer wulu dɔw bɛ yen wulu tɔgɔ ni sariya tɛ bɛn wala ni wulu ni sariya tɛ bɛn i b'a ɲɛɲini n'a fɔra i b'a bɔ i ka lu kɔnɔ sinon n'o wulu kɔni b'i ka so mɛlɛkɛw tɛ don maintenant a dɔgɔya ye mun ye ko photo kolonkolon bɛ mɔgɔ min ka so voilà n'a fɔra ko photo pour que on puisse comprendre les photos qui peut exciter les gens olu photo façon ko n'a bɛ mɔgɔ ka so a m'a fɔ pour que a ye faamuya genre les trucs pornographiques c'est le truc on demande n'a bɛ mɔgɔ ka so hali a kasɛti voilà an b'o fana fɔ hali ni a kasɛti voilà n'a kasɛti b'i ka so voilà mɛlɛkɛw tɛ don i ka so o dɔrɔn tɛ dɛ hali ni photo kolon bɛ mɔgɔ min ka téléphone na voilà a whatsapp bolo n'a a munumunu voilà photo kolon dɔ b'i ka whatsapp portable la i ka a kɛra vidéo don mɛlɛkɛw fana tɛ ye o bɛ taa k'i to yen o fana b'a la a ka ca mais an bɛna dan nin yɔrɔ nin ma an bɛ dugawu kɛ mɛlɛkɛw bɛna mɔgɔ min fo ala an ye o mɔgɔw cɛ ma mɛlɛkɛ tɛna mɔgɔ min fo ala kana ye o mɔgɔw cɛ ma layilatu kadiri caman de bɛ ala fɛ ala y'a bila an si la an bɛ dugawu kɛ ka layilatu kadiri d'an ma si jan na ani kɛnɛya la hali bi ala y'o kɛ an bɛ siran ko ko ɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan hali bi ala y'an kisi a ma ko ko ni ala ta bɛ bɛn n'an ma ɲinina ala y'a nɔgɔya an ye fɛn fɛn ni ala ta tɛ bɛn n'an ma ɲinina ala kɔnɔ nɔgɔya an ye an bɛ dugawu kɛ si jan ni kɛnɛya ala y'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma labanko ɲuman bɛ ala fɛ ala y'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma k'an mɛn ɲɔgɔn bolo hali bi ala y'o kɛ k'an ye se ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ta ka se ka baro kɛ ka se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye hali bi ala y'o nɔgɔya ala y'o kɛ kira wɔrɔma kama an bɛ dugawu kɛ an ka sɛku yɛrɛ fana ye an fa sɛk abudulmalik konate khadimu rasul ala y'a min an bolo an bɛ dugawu kɛ a bɛ fɛ an ye kɛ cogo min na ala y'an kɛ tan a bɛ siran ko ɲɛ hali bi ala an n'a kisi a ma laɲini ale yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan ala y'o bɛɛ nɔgɔya ye ala y'o kɛ kira ye hɔrɔma kama sunkaloba nin ye hɔrɔma kama layilatu kadiri yɛrɛ fana hɔrɔma kama a nafa kama salli ala muhammad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh